जय जगन्नाथ शुभ सकाळ पीयू ओडिया टीवी रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करूछि। जदि आपण माने राज्य तथा देश विदेशर खबर पाइबा पई चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा आज दिनर सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि परिबे। आउ डेरी न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर मार्च पहिलारो नुआ नियम भूल खबर प्रसारण कले देबे फाइन जानतु आउ केउथिरे हेबो परिवर्तन। प्रत्येक मासरे किछि ना किछि नुआ सरकारी नियम प्रत्येक मास आरंभरु कार्यकारी हुए। एथर मार्च 1 रु एपरि अनेक नियम कार्यकारी हेउछि जहा आपनक पॉकेट को सीधा सड़क प्रभावित करिवो। एही नियम गुडी करे फास्टैग एलपीजी गैस सिलिंडर एवं सोशल मीडिया अंतर्भुक्त। एलपीजी सिलिंडर मूल्य वृद्धि हेबो। प्रत्येक मास आरंभ रे एलपीजी रो मूल्य सरकार द्वारा समीक्षा करा जाइथा एवं नूतन मूल्य प्रकाश पाइथा। फेब्रुआरी आरंभ रे एलपीजी रो मूल्य समान रखा जाइथिला। एबे समस्त नजर मार्च मास दर उपरे रहिछि। विश्वास रहिछि जे एथर तैल कंपनी गुडी को गैस सिलिंडर मूल्य रे सामान्य ह्रास करि पारंती। 19.2 किलोग्राम घरोई एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य दिल्ली रे 1053 टंका, मुंबई रे 1052 टंका, बेंगालुरु रे 1055 टंका, चेन्नई रे 1068 टंका एवं हैदराबाद रे सिलिंडर पिछा 1105 टंका रहिछि। फास्टैग नियम हेबो परिवर्तन। फास्टैग केवाईसी अन्यतम पाई शेष तारीख को जातीय राजपथ प्राधिकरण एनएचएआई द्वारा 29 फेब्रुआरी भावरे स्थिर करा जाइछि। जदि आपण एही तारीख सुधा आपणकर फास्टैग रो केवाईसी संपूर्ण न करंती तेबे आपणकर फास्टैग निष्क्रिय होई भारतर जातीय राजपथ कर्तृपक्षक द्वारा कड़ा तालिकाभुक्त होई परिबो। एपरि परिस्थिति रे आपणकर फास्टैग केवाईसी को 29 फेब्रुआरी पूर्वरु कर। सामाजिक गणमाध्यम निकटरे सरकार आईटी नियम परिवर्तन करिसंती। एहा परे एक्स, फेसबुक, यूट्यूब एवं इंस्टाग्राम परि सोशल मीडिया ऐप गुडिक एही नियम मानिबाकू पड़िबो। मार्च टारु भूल तथ्य सहित सोशल मीडिया रे जदि कोनोसी खबर प्रसारित हुए तेबे एथि पई जरिमाना लागू करा जिवो। एहा माध्यम रे सोशल मीडिया को सुरक्षित करिबा पई सरकार को उद्यम। बैंक नियम मार्च 2023 रे सरकारी एवं बेसरकारी क्षेत्र बैंक गुडिक प्राय 12 दिन बंद रहिछि। एथिरे 2टी शनिवार एवं रविवार छुट्टी मध्य अंतर्भुक्त। आरबीआई द्वारा प्रकाशित छुट्टी दिन कैलेंडर अनुसार मार्च 11 एवं 25 रे द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार दिन बैंक गुडिक बंद रहिबो। या व्यतीत रविवार दिन 5, 12, 19 एवं 26 रे बैंक गुडिक रे छुट्टी दिन रहिबो। परवर्ती खबर 2028 रे चंद्रयान 4 लॉन्च करिबो भारत। चंद्ररु पथर आनी पृथ्वी को फेरिबो। इसरो स्पेस एप्लिकेशन सेंटर एसएएस रो डॉक्टर नीलेश देसाई कहिसंती जे परवर्ती मिशन चंद्रयान 4 आगो 2028 रे लॉन्च हेबो एवं एहा को लुपेक्स मिशन मध्य कहा जिवो। चंद्रयान 3 मिशन रो ऐतिहासिक सफलता परे भारतीय महाकाश अनुसंधान संस्था इसरो एहार परवर्ती चंद्र यात्रा चंद्रयान 4 पई प्रस्तुत हेउची जहा प्राय 2028 मसिया रे लॉन्च हेबो। परवर्ती खबर झारखंड रे 12 जनक ऊपर चढ़ी गला ट्रेन। पुणी सामना को आसिला ट्रेन ट्राजेडी। 12 जनक ऊपर चढ़ी गला ट्रेन। 2 जनक मृतदेह उद्धार होईछि। तेबे आहुरी मृत्यु संख्या बढ़िबा नै आशंका करा जाउछि। कोरोमांटांडो निकट कलाझोरिया रे घटना घटिछि। रेलबाई पुलिस और स्थानीय प्रशासन टीम रिलीफ और उद्धार कार्य रे नियोजित होइछंती। एहा मध्य कहा जाउछि जे बांगालोर जसवंतपुर एक्सप्रेस डाउन लाइन रे जाउथला। एही समय लाइन पार्श्व रे रखा जाइथबा बालीर धूली उडुथला किंतु धूली देखि ड्राइवर को मेसेज आसिला जे ट्रेन रे निया लागिछि एवं धुआं बाहरुछि जहा फल रे ट्रेन अटकिबा मात्रे यात्री माने मध्य तळको ओलाई जाइथिले। सेपटे आप लाइन रे जाउथबा एक डीएमयू ट्रेन धक्कारे अनेक यात्री मृत्यु घटिछि। परवर्ती खबर 133 नूतन प्राणी सेवा जान लोकार्पित कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गतकाली 133 नूतन प्राणी सेवा जान लोकार्पण करिसंती। मुख्यमंत्री भाम्यमाण प्राणी चिकित्सा सेवा कार्यक्रम अधीन रे एहा कार्यकारी होईछि। गतकाली कलिंग स्टाडियम ठारे मत्स्य और प्राणी संपद विकास विभाग पक्षरु आयोजित उत्सव रे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक एहा को लोकार्पित करिसंती। परवर्ती खबर मैट्रिक परीक्षा हिंदी संस्कृत रे कॉपी करी धरा पड़िले 7 जन। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा परिचालित मैट्रिक परीक्षार बुधवार तृतीय भाषा परीक्षा रे 7 जन परीक्षार्थी असाधु उपाय अवलंबन करी स्क्वायर हाथ रे धरा पड़िछंती। तेबे तृतीय भाषा हिंदी संस्कृत परीक्षा सुचारू रूपे शेष होईछि। कोनोसी जिला शिक्षाधिकारी किंबा कोनोसी प्राधिकृत अधिकारी ठारू कोनोसी अनियमितता सूचना आसी नाही। कोनोसी त्रुटि मध्य परिलक्षित होई नाही। समस्त 3047 केन्द्र रे परीक्षा संकलित भाव में शेष होइतबा बोर्ड पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर
ବାପାଙ୍କ ମଇଦାନ ଜଗିଛନ୍ତି ଝିଅ 2024 ରେ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା। ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଝିଅ ଲଢିବେ ନିର୍ବାଚନ, ଶିଖିବେ ରାଜନୀତିର ଖଡ଼ିପାଠ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଜ୍ୟର 3 ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ କନ୍ୟା। ସେମାନେ କୁଆଡେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା। ବାପାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରଣଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଝିଅ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କ ଝିଅ ଡାକ୍ତରୀ ଦେବସ୍ମିତା ଓ ଭୁଜବଳ ମାଝୀଙ୍କ ଝିଅ ଡାକ୍ତରୀ ଲିପିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଲ କରିବ 100 ଟଙ୍କିଆ ବଟିକା। 100 ଟଙ୍କାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା। ମୁମ୍ବାଇର ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଗବେଷଣାରେ ଦାବି। କେମୋ ଥେରାପି ବଦଳରେ ରାମବାଣ ସାଜିଛି ବଟିକା। ମୁମ୍ବାଇର ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ କର୍କଟ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଭାରତରେ ବଢୁଥିବା କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ଟାବଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଟିକାକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେବା ପାଇଁ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଥରିଟିକୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ମାନବ ପରୀକ୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଆଗକୁ ଏଥିପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଏହି ଟାବଲେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନବ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ FSSAI ର ଅନୁମୋଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ବଜାରରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ କଲେ ଦାବି। ଗତ 20 ତାରିଖରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଗୀତିକାର ପ୍ରମୋଦ ପରିଡା ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ସିଲାଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଧ ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗତ 23 ତାରିଖରୁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ସହ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ନା ହ୍ୟୁମାନ ନା ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାରୁ ମାତ୍ର 300 ମିଟର ଦୂରରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଯଦି ଏଭଳି ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଘଟେ, ତେବେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ତାହା ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନସଭାରେ ଡିଏମକେ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାମିଲନାଡୁ ଗସ୍ତରେ 2 ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 17,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭେଟିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜନ ହବ୍ ପୋର୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଡିଏମକେ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୋଦି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଡିଏମକେ ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରେନି, କେବଳ ବଂଶବାଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜନୀତି କରେ। ମିଛରେ ବାହାଦୁରୀ ମାରିବା, ଅନ୍ୟ କାହା ଅଧିକାର ପ୍ରଶଂସା ଛଡ଼ାଇ ନେବାରେ ଦଳ ବେଶ ଧୁରନ୍ଧର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରେ, ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅପମାନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 16ତମ କିସ୍ତି ଜାରି। ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା 21,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିଏମ୍ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 16ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୟତମାଲାରୁ ପ୍ରାୟ 9 କୋଟି ଲାଭାର୍ଥୀ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 21,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। 3ଟି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିଥାଏ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2023 ନଭେମ୍ବର 15ରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 15ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। 15ତମ କିସ୍ତି ଭାବେ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 8 କୋଟି ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଯଦି କେହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ତେବେ EMAIL PRO TECTED ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1555261 କିମ୍ବା 1800115526 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘାଣ୍ଟିଲା ଇଡି। ଗୁଡ଼ାଇ ତୁଡ଼ାଇ ପଚାରିଲା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୀର୍ଘ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟିଲା ଇଡି। ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରିବା ପରେ ତଦନ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ। ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଜମି ମାମଲାରେ ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ କରିଥିଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। କଲେଜ ନାଁରେ ଜମି ଓ ଗାଡ଼ି କିଣା ବାବଦରେ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଇଡି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଘର ସମେତ ରାଜ୍ୟର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା।